Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin wa sahahahu al-Hakim walahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad. Wan Abdillah bin Buraidah lan kacerita saking Abdullah bin Buraidah an abihi saking ramane Abdullah bin Buraidah radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing abihi. Kala matur sapa Abdullah bin Buraidah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu muga paring rahmat alim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh al-witru haqqun la akhirih. Al-witru utawi witir hakun iku hak. Faman mongko utawi sapane wong lam yutir kang ora pisan-pisan witir sapa man, falaisa mongko ora ana sapa man minna iku setengah saking kita. Akhraja ngriwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bisanadin kelawan sanad layyin kang alus. Wa sahahalan benerake ing hadis al-Hakim sapa Imam Hakim. Walahu lan iku kedua hadis syahidun apa hadis kang nyekseni dhaifun kang apes an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad ing dalem riwayate Imam Ahmad. Abdullah bin Buraidah itu adalah Abdullah bin Buraidah bin Hasib bin Tasghir fihima Aslami. Jadi, yang menjadi sahabat itu bapaknya Abdullah bin Buraidah bin Al-Hasib. Nah, Abdullah ini berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda al-witru hakun. Di witir itu benar-benar sunnah, maksudnya hakun itu perkara hak, jadi perkara sing bener. Famalam yutir, barang siapa yang tidak pernah melakukan sholat witir. Yang perlu dipahami dari hadis ini, jadi bukan terus yang tidak witir itu bukan umat Nabi, bukan. Jadi perlu dipahami lagi kalimat famal lam yutir, barang siapa yang sama sekali tidak pernah melakukan sholat witir, maka bukan termasuk bagianku. Maksudnya itu tidak mengambil bagian dari apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernyataan Nabi ini atau sabda Nabi ini itu mengandung makna bahwa sholat witir itu sangat penting, sangat disunahkan. Yang perlu diketahui lagi, hadis sebelumnya sudah menyatakan bahwa sepenting apapun sholat witir itu tidak bisa menyamai sholat 5 waktu atau sholat maktubah. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kesunahan bagaimanapun yang penting kita pernah melakukan. Nah, biarpun orang awamul muslimin kalau misalkan ikut sholat tarawih berjamaah, jelas orang tersebut pasti akan melakukan sholat witir bersama imam. Jadi yang penting kita pernah witir.
Jangan terus seumur hidup tidak pernah melakukan sholat witir. Itu yang falaisa minna. Jadi penekanannya itu di situ. Jadi, saking sunahnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakatan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Qala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli minal laili asyra raka'atin wa yutiru bisajdatin wa yarka'u rak'atayil fajri fatilka thalathu asyrata. Wan Aisyah lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Olat matur sapa ibunda Aisyah maka ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Yazidu iku nambahi sapa Rasulullah fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Wala fi ghairihi lan ora ing dalem liyane wulan Ramadan ala ihda asyrata rakatan ing atase 11 rakaat. Untuk ala ihda asyrata ing atase 11 rakatan apane rakaate. Yusolli salat sapa Rasulullah arba'an ing 4 rakaat. Fala tas'al mongko aja takon temen sira. Mula fala tas'al mongko aja takon sira an husnihinna saking baguse arba'an wa tulihinna lan suwene arba'an. Summa yusolli mongko nuli salat sapa Rasulullah arba'an ing 4 rakaat. Fala tas'al mongko aja takon an husnihinna saking baguse arba'an wa tulihinna lan suwene arba'an. Summa yusolli mongko nuli salat sapa Rasulullah salasan ing 3 rakaat. Qalat takon Aisyah tu sapa ibunda Aisyah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah ya Rasulullah. Atanamu ana ta sare panjenengan qabla ang tutira ing dalem sadurunge nyenta witir panjenengan. Qala jawab sapa Rasulullah ya Aisyah tu Aisyah. Ini satemene ingsun inna ainaya satemene mripat loro ingsun tanamani iku turu apa ainaya walayana mulan ora pisan-pisan turu qalbi apa ati ingsun. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem sijine riwayat lahuma kedua Imam Bukhari Muslim anha saking ibunda Aisyah apa kana yusolli minal laili ila akhirih. Kana ana sapa Rasulullah yusolli iku salat sapa Rasulullah minal laili ing dalem wengi asyra rakaatin ing 10 rakaat. Wa yudhira lan witir sapa Rasulullah bisa jadatin kelawan sak rakaat. Wa yarka'u lan rukuk sapa Rasulullah rakaatil fajr. Utawa yarka'u lan salat sapa Rasulullah rakaatil fajri ing 2 rakaat fajar. Fatil ka mongko utahe mengkono-mengkono salat salasu asyrata iku 13 rakaat. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim dari ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu berkata bahwa saya tidak menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan yang hanya 11 rakaat. Jadi yang dimaksud itu sholat witir. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir itu 11 rakaat,
baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maksudnya itu. Caranya sholat bagaimana ini? Yusolli arba'an. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika sholat witir itu 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini jangan ditanya bagaimana bagusnya sholatnya dan bagaimana lamanya sholatnya. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat lagi. Begitu juga sebaliknya, jangan ditanya bagaimana bagusnya sholat Rasulullah, terus lamanya sholat Rasulullah jangan ditanya. Kemudian Rasulullah sholat 3 rakaat. Nah, setelah itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Anda itu tidur sebelum sholat witir? Jadi pertanyaan Ibunda Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah panjenengan tidur sebelum sholat witir? Jawab Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mata saya itu tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Jadi Rasulullah SAW itu selalu terjaga, cuma matanya saja yang terpejam, tapi tidak ada tidur nyenyak seperti kita, tidak. Jadi hatinya selalu terjaga, selalu ingat kepada Allah. Di sini riwayat Imam Bukhari Muslim. Terus riwayat dari Imam Bukhari Muslim yang lain masih tetap dari Ibunda Aisyah itu Nabi Muhammad SAW itu sholat di malam hari itu 10 rakaat. 10 rakaat kemudian ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Kemudian sholat fajarnya itu 2 rakaat. Jadi malam hari Rasulullah itu sholat 13 rakaat. Ini riwayat lah masih tetap dari riwayat Ibunda Aisyah. Jadi demikian penjelasan tentang sholat witir, dan pembahasan selanjutnya ya masih tetap sholat witir. Semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.